Ja tervehdys rakkaat siskot ja veljet ja tervetuloa jälleen Metal Gear Solid -pelailun pariin. Loppu hämöttää, joten ei anneta lopun odottaa. Warehouseen me taidettiin jäädä viime kerralla ja mikäs halvatun... Aivan, joo, kyllä. Eli korpit kraakkuu ja ilmeisesti tästä ovesta meidän piti mennä. 7 leveli, kyllä. Onkos meillä nyt kaikki tarvittava hommeli? Yksi vaivainen ratio, niin ei oo tosis... Ei oo totta. En ole tosissani, joo. No, onneksi hän antoi meille sentään vähän naatteja mitä viskellä. Nyt mä ajattelin, että tehdään heti tähän zavetus. Ja... Oh my... Snake, answer me! Snake! Snake! Siis... Sehän alkoi tosi vahvasti. Sekunti tallennuksesta ja Leslan poika lähti Kiinaan. Joo. Siellä... Voi. Okei, eli tässä nyt täytyy vaan sit juosta näin. Ei se mitään, heitetään... Voi helvetti! Stingeri. Mitä täällä on? Ei hajuakaan. Okei. Homma jatkuu leveli 7. Pahan enteinen näky. Näkyykö siellä jo Metal Gearin jalat? Jaha, tuolla on näemmä. Mikä toi on? Kamera, on se. Täällä on tommonen. No ei mennä vielä ylös, mennään alas. Joku pliutaton. Elämä menee. Halo? Eikö me... Kiitos. Mikä halvatun paikka tämä on? Noniin, sehän meni ihan kivasti. Mut ilmeisesti tuolla toisella puolella ei ollut mitään. Ja jos oli, niin olkoon. Aha. Snake, it's me! What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files?
Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yup, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Hyvä. Sainko mä edes mitään ihmeellistä? Joo. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his third security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. No mitäs jos me tehdään tässä kohtaa myös pieni soitto? Snake, stop that launch. Head for the control room in the underground base. The control room is on the 3rd floor of the underground base, isn't it? There's no time. Mahtavaa. On se jumalaton T-reksi dinosaurus homma. Siellä on pari kekkeruusia. Otetaan toi nopeasti. Miten mä pääsen tonne? Toi menee tonne, mutta... Joo. Pitikö tässä jollain tavalla kiivetä? Ei helvetilläkään. Tossa. No. Hei. Hetkinen, onko täällä mitään? Ei oo. Joo, mä menen. Noniin. Eli tonne mä en pääse. Siellä on vissiin... No juu, siellä on Liquid ja siellä on Ocelotin poika. Ja tästä vissi. Jaha. Snake, I did it! You got past security? Bingo! Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident.
Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? You still have it? No, Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. No voi hyvä tavata. Tuo noin niin. Tästä Joo. Älä nyt sekoa, mies. Jaha, hetkinen, vartijatkin niin sanotusti lähti pinkomaan vai? No ei sentään. Ja voi halvattu, ja sä tuut tänne tietysti. No totta kai isä tulee. Mut hetkinen, nyt mä haluun... Joo, ei vielä. Otetaan tohon pieni savetus, ei jouduta kaikkia dialogeja kuuntelemaan uudestaan, kun tää menee vihkoon, niin kuin arvata saattaa. Joo, kyllä, joo. Ei mitään hätää, hommaa hallinnassa. Kato, sillä meni nuppinuri. Snake! Did you find it? No. I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. It looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Joo. Mitäs mä sitten? Oleks sä... Aiku niin, sä olet siellä. Joo, mä... Hypätään Metal Gearin kyytiin ja ammutaan kaikki tohjuks. Juu, tänne ei päästä. Hyvä. Älä tuu vartija, älä... Jaa. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No, there's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's?
And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox-Die vaccine in our demands. Fox-Die. It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox-Die was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours! What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Armstech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top-secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the President was talking about? It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key?
Yeah, the card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in one. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. No voi helvetin kuuston! Hei, anteeksi nyt, mutta pappa huitas ohi. Hyttynen. Eikö tällä nyt jumaliste ole nopeampaa reittiä tuonne? Juu, siinä kannattaa leikkiä vähän ninja. Älä tänne tule, saatana. Tuleeks sä tänne? Et tuu. Mut hetkinen, kaiken järjen mukaan mun pitää saada siis toi kortti huoneen lämpöiseksi, kylmäksi ja kuumaksi. Mä vaan mietin nyt sitä, että onhan noita paikkoja, mutta se, että jos mä löydän sen kortin nyt, niin voinko mä lähteä saman tien niitä. Mut eihän se jumaliste toimi niin, että mä teen ne kaikki jutut ja Niin. Jumalaton juoksemista. Aha, joo, tehdääs. Täällä oli tämä. Ei, kun väärä suunta. Tosta alas. Oho, ai. Jos ei se saatanan kortti oo täällä, niin mä suutun. Toi oli rationia. Ei lähdy mitään stunninaatteisiin väännä. Mut itse asiassa me tarvitaan tommonen, ettei se sokomibulletteja, okei. Bullettei. Oi, siinä. Okei, tää riittää muu. Mene nyt perkele! Kauhia tilanne. Voidaan me... You got the card key. Good. Now get back to the control room and use that key to re-input the PAL codes. Stop that launch. Okei, eli mä joudun menemään sinne takaisin, työntämään huoneenlämpöisen kortin, sitten kylmä, sitten voi jumalaut, millainen homma. Mä toivon, että se halvatun... Eikö? No niin, Toivon, että nämä kaikki vartijat olis lähtenyt hornan tuuttiin. Tai hän.
Ja Liquid ja Ocelotti samas hötäkäs. Katsotaas. Ei, kyllä hän on täällä. Ei se. Mä tinttasen hänet laidan yli. Nyt ei pysty. Hän on siellä. Aha, oo! Hetkonen. Eli... Toi, älä! Miten mä onnistun aina ryssimään maailman yksinkertaisemmat asiat? Voi helvetti! Otetaan uudestaan tää kamera. Käy! Näinhän se meni. PAL code number 1 confirmed. Awaiting PAL code number 2. Okay, that takes care of PAL code number 1. Now PAL number 2. Freeze the key. Okei. Aha, mitäs nyt tehdään? Hei, mulla on... Ei hätäpäivää, mulla on kaasumaski. Nyt! Champeli, auta! Ja sit hän on saatana jossain hornantu... Meidän mästeri dipnot, otako ne? Mikä juttu sillä saatana sekunnilla, kun mä tarviin jeesiin, niin... Aha, no mitä jos heitetään tämmönen? Auttaako se mitään? Johtuuko se noista kameroista? Tähänkö mä nyt sit itse vielä kuole? Mitä jos poltettais tupakkaa? Juu, ei auta nyt. Hap! Niin... Mitä jos me käytäis C4 tuhon noin kamerat? Auttaako se mitään? Ei helvetin lauta. Pum! Juu, ei. Minkä takia teistä ei ketään vastaa? Hei, nyt... Mestari. Use the force. Joo. Aivan. Tavoittelemanne henkilöt ovat kuuluvuusalueen ulkopuolella. Mitä helvettiä mä teen? Mietin nyt. Termali ei auta. Jos mä menen piiloon. Ei toikaan auta. Joo, kamerat seuraa mua. Mun täytyy päästä noista kameroista eroon. Elikkä jos mä teen sit niin. Mulla on vedenpitävä suunnitelma. Noin. Elikkä nyt heitetään taktinen homma. Otetaan itemi, otetaan tuolta chaffi. Noi. Noi, nyt ne sekos. Mä sekon kans, jos ei tää toimi. Hetkinen, missä mun buffelaatikko on? Kaasumaski. Mennään noi. Kaikki rationit, tää menee niin reisille, mut menkö? Ei ku boksisit. Toimiiko tää? Vaikka henki lähtisi, haluan vaan tietää. Ei auta. Noin niin. Mut hetkinen, ne kamerat ei näe mua tässä. Oh. No sittenhän tää on helppo. Joo. Näin. Tommonen. Oi helvetti, en mä edes tarvinnut sitä. No anyway. Noniin. Ai niin. Missä se kukkakeppi äijä on? Oho, väärä nappu. Hei!
Nyt jäi kamera jumiin. Nyt se kameran pitäjä jää jumiin. Nyt kokeillaan tämmöstä hienoa turpaanvetoa. Voi helvetti, mulla oli väärä työkalu käsissä. Okei. No niin, nouse. Et sä voi tehdä noin, kun mulla on kiirus. Kukkuu, noni. Tutissi. Viikko. Joo, eli tossa oli... Sä et voi huijata noita kameroita. Ette edes jumalauta Ikean laatikon kanssa. Banaanilaatikoista puhumattakaan. Mä tässä vaan kovin nyt mietin, että se kylmähuone on sama, tai on siellä missä se Raveni tapettiin, mut sit se... Mistä mä kuuman huoneen löydän? Oliskohan tässä... Mitä nämä on? Okei. Ihan kiva. Täytyy sanoa, että näillä insinööreillä on ollut kyllä aikamoinen asentaminen ja laittaminen. Hetkinen, Palkey. Mistäs me muuten nähdään, että koska tää on sit jääs? Okei. Nyt mulla olisikin kauhea paniikki, että jäätyykö se... Vai riittääkö se vaan, että ollaan täällä? Satana, kun ei muista. Tätähän ei voinut... Oho, nyt on väärä. Mitä jos mä pysyn paikallani? Kato! Hittolainen, nyt se muuttus. Noniin, no nyt mä en sit saanut vastausta. Riittikö se, että mä olin paikallani, vaiko se, että mä juoksin? Voi. Palligranaatit. Ei kun no niin. Nyt menee jo kortit ja granaatit sekaisin. Hyvä. No tossa sentään se hyvä, että toi kortti konkreettisesti muuttuu. Joo, hakkas se tikapu, hyvä. Ettei tarvii ihan sokkona vetää. Jaha. Silmä käteen. Joo, taas. Hetkinen, olikos täällä lisää niitä? Joo, ei oo. No eiköhän me... No ei, me ei kyllä 3 Chaffy-granaatilla pärjätä, mutta
Leikitään, että pärjätään. Ja mä kun ajattelin, että mä olisin päässyt nyt jo taistelemaan Metal Gearia vastaan, mutta Katinvilla tämmösten Game Boy-korttien kanssa sitten leikitä. Jaha, taas tää. Niin sit mun kuluu tähänkin nää helvetin kortit. Voi. Pum. Ja sit otetaan se heti se. Miettikää, jos ei tässä kohtaa olisi laisinkaan tommoista naattia. Palcode number 2 confirmed. Awaiting Palcode number 3. Okay, there goes pal code number 2. Next comes pal number 3. Warm the key. Okei, eli ne ei huomaa mua tästä. Nyt mä teen sen, mitä mun on pitänyt tehdä tovi, eli tohon tallennus. Ja nyt sitten... No itse asiassa mun ei tarvi käyttää... Ahaa. Mut perkele. Mähän jään tohon sit. Enkä jäädy. Oho. Ai sä oot siellä, noni. No aivan sama. Nyt toi pois. Nyt mä viskasen sut kyllä alas. Aha, en viskasekaan. Kaveri tulee olemaan kaikkien näiden kohtausten jälkeen jumalaton hedari, joka analysoidaan migreenikohtaukseksi, koska hän on liikaa viettänyt aikaa valottomassa bunkkerissa, masentunut ja kaikkea muuta. Mun nuppi ei mennyt vieläkään, että millä hitolla mä pääsen noiden kaikkien kameroiden ohi, jos ei täällä oo. Ei täällä mitään. Himputin naatteja, joo, siinä on jotain, mut joo, ei. Puhumattakaan siitä, että jollei me saada noita chaffi naatteja lisää, niin miten me tullaan takaisin? No, kokeillaan tätä sit. Ja onko... Oho! Joo, tuu nyt pois sieltä. Jaha. Ei ole tullut mitään uutta, selvä. Kyllä on myrkyllistä vettä, herranen aika. Voi perkele! Ai. Mut hetkinen, olisiko... Ei tuollakaan mitään. Heitetään vaan. Oho. No kappas mokomaan. Kuka himputti tänne käski Delta Force miehet? Niin, anteeksi White Horse miehet. Okei, sä olet siellä. Saak tosta jotain? Ei. Kun kaikki on jotain satana stingerei, mä semmosia tarvii. Missä se tosa? Oh! Noniin, sit ollaan täällä. Onko täällä chaffia? Ei. Pulut pois täältä.
Now you've got to warm the key up. Find someplace hot. Hot. Now you've got to warm it. You need to find someplace hot. Mahtavaa. Somewhere warm? What about the blast furnace? But the problem is, if you go through a cold place on the way back, the card key might change shape. You need to hurry on the way back. That key is actually an IC card. Its connector pins and main body are made of a shape memory alloy. It's designed so that unless it's been changed to the correct shape, it won't be recognized by the PAL code input terminal in the control room, and the detonation code won't be entered. Aivan. Enhän mä ottanut tota hittolainen huomio, että kun mä menen ton kylmän paikan ohi, niin se jäähtyy. No, jos otetaan huomioon, että kuinka kauan se kesti jäätyä, ja jos mä nyt kintut vilkkuen juoksen sen homman ohi ja yhden alertin teen, niin Joo, merylle ei vasta. Otetaan muuten tähän taas pieni savetus, niin Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Dye? No. Fox dye. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah? Well, apparently Fox Dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox Dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Juuri, niin. Ai niin, hittolainen. Mä melkein unohdin, että tässäkin oli niitä himputin miinoja ja taisi olla myös niitä... Juu. Aha, semmonen homma. Rationi siellä, minä täällä ja... Oisko Chaffei tuolla? Aivansa. Voi jumala. Ei, kato, mulla ei oo naatteja. Ei oo naatteja, hei. Ei voi mitään, kun ei oo naatteja.
Tämähän menee jännäksi. Mitä jos me soitetaan Kämpelille? Now you've got to warm the key. Jaaha, kiitos. Taisi mennä meikäläisen soitto suoraan vastaajaan, mihin hän on nauhoittanut tuon kyseisen hommelin. Noniin, nyt sit jostain joku pliuta. Hetkinen, oliko se? No siellä. Mut näähän on pelkkiä panoksia, joo, kyllä, kyllä. Anna niitä naatteja nyt jostain. Juu ei. Juu ei. Oh. Hetkinen, missä kaikki... on täällä vartijat. Onko tossa stunnia? Jos me mennään tänne. Saataisko me täältä... Mut hetkinen, nyt se avain. Nyt se on niinku huoneen lämpönä. Voi halvatun... Niin, sielläkin olisi jotain, mutta... Nyt on ihan pakko kokeilla, että kuitais käy. Ai, en mä voi käyttää laatikkoa. Nonni, sehän oli kiva homma sitten, joo. Chaffinaatteja, nois. Mä en voi edes uskoa, että... toi toimis! Hetkinen, onko se lämmin jo? Se on lämmin. Hyvä. Noniin, noniin. Sitten mä kuolen näihin saatana höyryihin. Se on ihan varma. Apua. Ai. Oles mä niin jääs, ettei se ottanut mua. Mutta riittääks 3? Sen on pakko riittää. Nyt tehdään vielä tämmönen. Noin. Varmuuden vuoksi. Ilmeisesti tänne ei oo tullut ton ovesta menemisen takia mitään. Hei, hei! Se on edelleen kuuma. Hyvä. Mitä jos mä... Ei. Nyt ei soiteta kenellekään. Mennään suoraan tuota Metal Gearin jalkojen juureen, mut mille helvetillä mä sen kylmän homman saan sitten. Tässä ei voi vissiin yhtään... Haist paska. Nämä ei voi yhtään löysäillä. Joo, edelleen kuuma. Mutta ilmeisesti tässä kortissa ei oo... Joo, ei. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes.
but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know myself. I don't know my real name or even what my parents looked like. I bought all my identification, but my reason for getting into genetics was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from, my age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s, a dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes, Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox? We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He's my one connection. The only connection I have to my past. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who is he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. And then he and my brother went back to Africa to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes. That's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me? I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox? No. Naomi, tell me something. About Fox Die? Fox Die is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Fox Die contains smart enzymes created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack? The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi, What? you must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time?
Naomi. I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox Dye. Huh? You weren't. You were injected with Fox Dye as a part of this operation. I just wanted to let you know that. No, that's not the whole truth. Huh? The real thing I wanted to tell you was... Snake, Hey, what are you doing? Snake! Naomi! Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox Dye was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Voi perkele, mä sanon. Tää on kuin kauniit ja rohkeat. Okei, ja nyt me ollaan sitten täällä kylmässä. Ja nyt tää tarkoittaa itse asiassa sitä, että älä nyt saatana jää siihen. Nyt katsotaan. Se on edelleen kuuma. Nyt juostaa. Ei mitään muuta kuin juostaa. Oi perkele. Aivan sama. Älä jää siihen. Ai, sattuu. Ihana. Mene pois. Onko se vielä kuuma? Okei. Nyt varovasti. Chaffi, naffi, pum. Onko se edelleen kuuma? On, se on kuuma. Mennään se on kilju, et räjähdä saatana. Coming through! Ei väärä avain, ei avain ollenkaan. Noniin. Se on edelleen kuuma, hyvä. Ja nyt valitettavasti, siskot ja veljet, me jätämme tämän tähän. Ja seuraavassa, taas mun tekisi mieli sanoa viimeisessä osassa, mutta ken tietää. Halo, on se siellä. Niin toivon mukaan se on sitten viimeinen jakso, mutta on kyllä ollut aikamoista vientöä ja kientöä ja näitä dialogeja, kun tässä on päässyt kuuntelemaan, niin kyllä se vaan en ihmettele, että Metal Gear silloin kun tämä saapui markkinoille, niin vei niin sanotusti mennessään. Toki ihan silloin ensimmäisenä viikkoina, kuukausina, vuosina, niin itse en pelannut, vaan Friendit sitten pelaili ja näin edespäin, mutta kuitenkin on myös hyvä, että itse on päässyt kyseisen pelin makuun ja on saanut oman lusikkansa työntää tähän pelisarjaan. Ja luonnollisesti kun tämä ensimmäinen osa on väännetty, niin sitten hypätään myöskin tuohon kakkososaan, mikä myös löytyy PC:ltä ja GOG-versiona. Mutta siitä enemmän, jahka pääsemme sinne. Iso kiitos katsomisesta ja nähdään taas seuraavalla kerralla.